बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले सबसे पहले ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं और मकबूजा कश्मीर की ख़बर है, जहां पे दहशत गर्दों ने आज एक कार्रवाई की है जिसमें 20 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। और BBC का कहना यह है कि 24 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। दर्जनों ज़ख्मी हैं। बहुत बड़ा हमला है, दहशत गर्दी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस पर ना तो खुशी का इजहार किया जा सकता है और ना ही इसका दिफा किया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जो अपनी जगह पे मौजूद हैं। क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। और जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए और बैन अवी मंजरनामे को सामने रखते हुए हम पहलगाम के हमले पे ज़रूर बात करेंगे। ये मुकाम है पहलगाम, सियाती मुकाम है, मकबूजा कश्मीर पे है और यहाँ पे बड़ी तादाद में सियाह जो हैं वो जाते हैं और यहाँ के कुदरती हुस्न से वो फैज़याब होते हैं, कुदरत का नज़ारा देखते हैं। लेकिन आज हुआ ये है कि चंद नामालूम अफराद, उन्होंने वर्दियाँ पहन रखी थी, पुलिस की या कमांडोज़ की वर्दियाँ पहन रखी थी। और भारतीय मीडिया का ये कहना है कि वो लोग आए हैं और ये ग्रुप जो मौजूद था इनसे उन्होंने पूछा है कि आपका नाम क्या है, और चूंकि उनका नाम हिंदू था तो इसलिए उन पे फायरिंग कर दी। अच्छा, अब इसकी कोई शवाहिद कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ एक खातून ने कहा कि जी हमें मुसलमानों ने गोली मारी है, एक मुसलमान ने हम पे गोली चलाई है। तो उसे कैसे पता चल गया कि ये मुसलमान है और उसने गोली चलाई है? और ये भी किसी ने अभी तक वो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर चैनल्स ने बार बार ये चलाना शुरू कर दिया कि जनाब उनकी शनाख्त करके गोली चलाई गई है और इन लोगों को, मासूम लोगों को हलाक किया गया है। बिल्कुल मासूम लोग थे, उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं था। वो सियासत की बीन चढ़े हैं, दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है, लेकिन हुआ बहुत बुरा है और इस पे जितनी मजम्मत की जानी चाहिए ज़रूर करनी चाहिए। और यही वही तरीक़ाकार है जो बलूचिस्तान में किया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, जिनको भारत की मुकम्मल हमायत हासिल है, वो जब ट्रेन पे हमला करते हैं तो वो पंजाबियों को मारते हैं, वो कश्मीर के लोगों को मारते हैं, वो दूसरे सूबों में रहने वाले लोगों को उनको हलाक करते हैं। बसों में लोगों की शनाख्त लेके, उनके शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को शहीद किया जाता है। तो यही एक नज़र आया है वहाँ पे पहलगाम में कि अगर इसको सच मान लिया जाए, पहली बात तो ये है कि इस किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें बैनुल-अक़वामी जो रहनुमा हैं उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है। उसके कई जवाज़ हैं मेरे पास ना। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये चूँकि ये न्यूज़ है और उस पर हमारी व्यूज़ हैं, हमारा तज्ज़िया है और इस पर तज्ज़िये में बड़ी हद तक सदाकत है। बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पे आए थे तो उस वक्त भी एक इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 35 से ज़ायद सिखों को हलाक किया गया था और ये वाक़या भी कश्मीर में हुआ था। और उस वक्त भी कश्मीर के जो अस्करियत पसंद हैं, जो वहाँ पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन पे ये सारे का सारा मलबा डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये ख़ुद भारतीय जो है उन्हीं का किया धरा है और वो कश्मीर के मसले को ख़त्म करवाने के लिए और पाकिस्तान के हवाले से ये बात करने के लिए कि वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, ये हमला किया गया था। तो आज अमरीकी नायब सदर जो हैं, अमेरिका के नायब सदर जनाब JD वैंस साहब, वो अपनी अहलिया के साथ पहुँचे हैं भारत में और उनका ताल्लुक़ चूँकि भारत के साथ है, वो भारतीय नजात हैं, तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल भी हुआ है और फिर ये कार्रवाई भी हुई है। और इसी के साथ साथ जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो आज ही सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। और पहले ये खबरें चलाई जा रही थी कि सऊदी अरब के F-15 F-16 ने उनके त्यारे को अपने घेरे में ले लिया, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो एक ऐसे मौके पे जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और अमेरिका के नायब सदर भारत के दौरे पे हैं, तो दहशत गर्दों ने ये सारी कार्रवाई कर दी है। और अगर ये कश्मीरी अस्करियत पसंद है तो उन्होंने ये कार्रवाई कर दी है। उन्हें नहीं पता कि इसके मुज़म्मरात क्या हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये अगर एक आम जो शख्स है वो भी ये समझता है
کہ اس سے ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ معصوم لوگوں پہ گولی برسائی جائے، لیکن کیا جو عسکریت پسند ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے، اس کے چند منٹ بعد بھارتی میڈیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حملہ لشکر طیبہ نے کیا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے بھارتی میڈیا کے۔ تو یہ جو تنظیم جس کی ذمہ داری قبول کرنے کی بات کی گئی ہے وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جی وہ لشکر طیبہ کے ساتھ ایفیلیٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور صبح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب امیت شاہ صاحب جو ہیں وہ سری نگر پہنچ گئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور فلاں چیز ہو رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ بھائی ہم بھی ادھر ہی ہیں، آپ بھی ادھر ہی ہیں بھائی، جو چنو منو ہیں بیٹھے ہوئے بھارتی میڈیا پہ، تو یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں، فکر نہ کریں، ہمیں بھی ادراک ہے، ہمیں بھی علم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم بھی جو بین الاقوامی جیو پولیٹکس ہے اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہاں سے تحریکیں جنم لیتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ نامعلوم افراد پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمیں نہیں پتہ، یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، یہ کینیڈا کو بھی پتہ ہے، اور دوسرے ممالک کو بھی پتہ ہے کہ بھارت کس طرح جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو بھائی میں بھی کشمیری ہوں، مجھے دکھ ہے کہ وہاں پہ سیاحوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور دوسرا، کشمیر کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے، یہ کثیر القومی مسئلہ ہے، یہ وہاں پہ سکھ کا بھی یہ مسئلہ ہے، وہاں کے ہندو کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی جو ہے وہ دینے کے لیے بالآخر بھارت کو جو ہے وہ مجبور ہونا پڑے گا۔ اور حالات یہ ہیں کہ جناب بین الاقوامی جو برادری سے وعدے کیے گئے تھے، جو کشمیریوں سے وعدے کیے گئے تھے، جو اقوام متحدہ میں جا کے آپ نے کہا تھا کہ ہم استصواب پہ رائے کرائیں گے، کشمیریوں کا جو ہے وہ ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے، لیکن آپ نے خاموشی کے ساتھ جو ان کو گارنٹی دی تھی آپ نے 370 کی، وہ بھی ختم کر دی۔ یہ تو آپ کی حالت ہے کہ جو قوم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اس سے کیا معاملات کرنے ہیں، یا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی قوم جو اپنے وعدہ ہی پورا نہیں کر سکتی، اس کے انہی کے بڑوں نے وعدہ کیا تھا نا کشمیریوں کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو خصوصی حیثیت حاصل رہے گی، آپ کا اپنا اسٹیٹس بحال رہے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ واویلا ضرور کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور پاکستان نے بھی کی ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر خاموشی طاری ہے، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ صرف ایک خاتون نے بات کی ہے جس کا نام مشال ملک ہے، اور وہ یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، باقی خاموشی کیوں چاہیے بھائی؟ آپ کیوں خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، آپ کے رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیت شاہ کیا نریندر مودی صاحب چلے جائیں کشمیر کے اندر، وہاں جا کے میٹنگ کریں، جو مرضی کریں، جس طرح کے مرضی معاملات کو لے کے چلنا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کو بے نقاب ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔